rap battle. Everybody make some fucking noise! So right now, tiyan kita main event, some heavy shit going on in motherfucking place. Okay, so third battle for this afternoon. Men on my right, introduce yourself. Katel, Ginamus Production, Barangay Duro, One Blood Family. One New Blood. And men on my left. Castigo, Versa de Lengua, Top Dogs. Revolutionario, Remador. Alright. Akilang. So, okay, so Kabaw ya. head or tails? Men on my right. Heads. Heads. Timer mo eh. Yeah. Yeah, sige. 1 minute pare ha. Okay, ready? Okay, go. Yo, di may intro, kunyubuna na boss. Makapeste, makarabya, makakonsumir, bukara, makainchila, bukara, karay bulok, bola-bola. Yo, nung last battle, pinadapa ako ni Diablo dito mismo sa Paseo. Kaya ngayon muli akong babangon upang itayo ang pangalan ng aming grupo na Ginamus Production sa larangan ng enkwentro. Yo, kasi paborito kong paglaruan ng isang katulad mo na parang puwet ko. Yo, kung iniisip mo matatalo mo ako, matatalo mo lang ako kung lutuan ang laban at mabulol ako tulad yung laban namin ni Diablo. Yo, at kahit gamitan mo ako ng mga espesyal mong mga rilig ko, pamontra ko sa'yo, kulo de bunana, minyete. Yo, at least lang pare, kapag ikaw nang titira, pwede wag kang masyadong sumigaw kasi yung bunganga mo, nangangamoy, binyete at kangaw de karabaw. 10 segundo, dali tamin ako nele para uwi kita sa mga palabra. Okay, time. Okay, palakpakan. Yeah! Okay now, let's go. Yeah, ready? Yo! Este yatamen? Sila yatamen? Pakilaya baste? Nisisita ba sila sen? Joke lang. Barangay Duro! Duro daw ste si Abdoy! Numakamokre! Kay mas duro pa, El Dimillo Pututoy! Ya-mention na yatamen sila kung El Dimillo Nana! Abla yatamen nyo kaya bumjay na butata! Ele daw, valiente el siga na magay. Pwestahan ta, yaruba lang seleropa na ukay-ukay. Tachene yo lastima con este. Na sobra de yutay di su pututoy no puede ya le bate. 10 seconds. 10 segundo. Manada insulto. Mira mo di suyo cara. Sinde ba mo insulta? Okay, time. Okay, ready? Okay, go. Yo, sorry mga bay, sorry mga day. Sosyalan pala itong napuntahan kong lugar. Kahit dito may inidoro, akala ko doon sa kanto. Sa sobrang gwapo mo pare, kulang ka lang ng patila. Mukha ka ng anggila de kanal. Tangina naman ito, ang lakas mang lait. Gusto nyo tapunin ko kayo ng igit? Sabihin ko sa'yo ni kabagay sa enkwentro, kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa bahay nyo at imasimasin mo ang titi ng tatay mo na may tulo. Yo. At pare, ngayon kumpara mo yung mukha mo sa pato, mas gwapo pa yung pato sa letrato kaysa pagmumukha mo parang inidoro. Yo, nakikitara na Paseo. Yamire de Bunana, Sipi de Cangrejo. Yo, kung iyo como salte la muna mar, kita espera de mga hermano Samal. 10 seconds. 10 sigdari ko din. Okay, time. Sige. Go, kumansina. Yeah, sige pare. Ladron! Ladron! Ladron gaste malakara! Pabor check ya din yung mga bolsa baka ya perde ya din yung mga pitaka. Tampa social pa el kupal. Amoste ladron de maíz afuera shopper central. Ay, nasobra de mañaco, no hay más escuida. Tapega batida pati con Sharon loca. Ten seconds. 10 segundo yata men. Insulto yata men.
Final round yan, final round. Sige. Bien abusado. Ele abisali de mi cara. Non sabe, babo, mas kinansina de mi cara. In love kumigo de vos nana. Pirmi kami tampito, lali ng urilla. Por eso ele ampriñada, cuanto dia lang pasa. Amo este resulta, caray gorilla. Onde lang ko nila tachinga. Yo, pregunta lang yo, pakimodo yata mo kaya pwede anda, ya chinga tayo mo matrona. Yo, at balita di miyo bueno daw bumang karate, kabarta eskonde lang mga sakate, mismo de bo hermana tabate kat bo imprente, beng reso kat bukara no huya, balik ko pega garote, para sa pas de bo gente, cambio sa kamote, kung todo ka matatay anak del ladro na kuryente, kawar din yung mga prente ben liso, balik nyo sa bangga na poste. Okay, time. Okay, final round. Pare. Poste! Lumabore kay bulog de gente! Lumabo ko may tsokolate! Mas mapait pa mo na kape! Yang bangga kumigo dola ka kenste! Leader! Anda mo check yan nila casa el contador tiene jumper! Makilaya tiene paz! Aquí na Pinas, si Chene ang sina klase cara 100% el malas. El de Bucara, ben agrio pa na suka. Pagayo de bobida, valor lang de un galon tuba. Di Sukara, no hay se punggut. Pero mira ka mo, largo el pungut. Okay, time. Time ya. Okay, make some noise. O sa kata judges naman na top dogs ha? Judges. Judges. I vote Kya? Aliyo, kayo mamajudges sa kiyo. Pare. Okay. Oh, Thursday. Ang ganda ng mga palitan ng linya, super sapul-sapul sa isa't isa, damayan ng pamilya. Pero ang pinakamaganda doon sa kanya na boboto sa aking pamilya. Yay. Okay, 2 votes. Si Pabakere. Oh. Si Chris yata nyo. Si Chris. No. Garan naman. Maya si, alya kanila. Nadila pa no. Okay. Jablo. Diablo, mula sa Coloco. Magagaling sila. Magaling sila mag-rap, pero siya napapahyper ng lahat ng mga tao. Tumatawa. Pasensya ka na pare ko sa kanyang boto ko. So 3 votes. Chris, yan pa ba? Ano si Psycho 1. Oh, Psycho 1. Oh, thank you. May plastikan, pero tambote aquí. Pero valid suyo, pero mas napwede sa katensya del mga ente. Alright. Okay, so... Ready na? Oh, Carly. Oh, Nemea. Cheche, sita pa man vote 1 para hindi bias Thank you. Para sa akin ito, natatawa ako sa mga sinasabi niyang pamphlet. Yay! So 5 votes against 0. Winner for this third battle, Chris Castigo. So everybody make some noise for these 2 MCs.